बर्तमान सांग मैंने ये हूँ रविवार दिन राति चिकेन तरकारी होता ता सहित आम खाइबा लगी पोटल आलू तरकारी होता राति जेहेतु रविवार मु आमिष खाए ना। हेलो हाय नमस्ते भलरे था समस्ते सांग मैंने मोर गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज हूँ सोमवार सकाल टाइम आ काली राति रविवार थिला काली राति चिकेन होता चिकेन तो मु खाए ना चिकेन आमर साधा तरकारी आम खाई। बर्तमान जो सकाल टाइम बर्तमान मु बाहर की रेडी होइछि निजर माने भाईना घर को जावा लगी बहुत दिन हम मैंने कटक जगतपुर रहा मो मोबाइल सांग मैंने मो मोबाइल खराब होगा ता सहित से वीडियो मु छाड़ नी से वीडियो छाड़ा टे डेरी है आपण मैंने से आपण मान पाखे मैं दुखित मैंने मोबाइल खराब है मैंने वीडियो छाड़ी है ता सहित से वीडियो मैंने अधिक दिन रहीगला आपण मैंने गोटे दुटा वीडियो देती से दुखित आपण मैंने मो सहित जोड़ी रुहतु आ जो मैंने मो चैनल प्रथम थर पर आसुँच प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण मान तो सपोर्ट मोर निहाती आवश्यक आपण मैंने वीडियो को जमा स्क्रिप करूँ ना वीडियो फुल आज करूँ। बर्तमान मुझे रेडी हो भाईना घर को जावा लगी बर्तमान एबे खाइबा है टे खाइबा हो पिठा टे खाईदेवी तापर जाकि बहुत दिन होगलानी घर झड़ा झड़ी पोछा पोछी बहुत सारा काम रही आपण मैंने मो सहित जोड़ी रुहतु मुझे जाऊँ बर्तमान खाइबी तापर आपण मान सहित कथा हेबी। बर्तमान आम ए भाई गाड़ी रे बसिक जीवु बर्तमान मु कार रे बस जाइए टाइम आसी 10टा बाजीगला 10टा साढ़े 10टा टाइम होगलानी। बर्तमान एबे गुपचुप खिया मैंने खट्टा पांडा बहुत टेस्ट लगुच आड़े गुपचुप राग रागुआ हो बढ़िया लगुच खाए लगी। बर्तमान एबे गुपचुप खिया पखाड़ भात काकुड़ सलाड ता सहित बैगण से घंटा टमाटर गोटे दला। बर्तमान एबे टाइम आसी 3टा बाजीगला बर्तमान एबे खिया होचे पखाड़ भात ता सहित काकुड़ सलाड आ बैगण टमाटो आ सेव घंटा दला। सांग मैंने बर्तमान होउछि राति माने संध्या 8टा साढ़े 8टा बाजीगला मु घर आसु आसु 10:30 11टा बाजीगला आसिक ता सहित मैंने केते दिन हला घरे नथिली से घर झड़ाझड़ी पोछा पोछी एमती सब काम चलला तापरे ठाकुर फूल तोलिके ठाकुर पूजा है तापरे पूजा सरला तापरे आमे पखाड़ा खाइथिलु 3टा बेले पखाड़ा खिया होइथिला पखाड़ा खाई सारा तापरे देहटा टिके भल लगिलानी मु सोई पड़थली तापरे उठू उठू संध्या पाखापाखि होगला तापरे संध्या देइथिली तापरे
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉଠିକି ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି। ଆଉ ମୋର ଅସାବଧାନତାକୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ିବାକୁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ମୋବାଇଲ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକୁ ମୋର ଡେରି ହେଇଥିଲା। 2 ଦିନ ମୋବାଇଲ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ 2 ଦିନ ମାନେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଭିଡ଼ିଓ, ତା ସହିତ ଆମେ ଜଗତପୁରରେ ଥିଲୁ, ମାନେ ମହାନଦୀ ନଳନ୍ଦଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ମହାନଦୀ, ସେଠି ଆମେ ବରକୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଭ୍ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।